अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कुरान करीम के आदाब क्या हैं? कुरान करीम जब भी पढ़ोगे तो क्या अदब होना चाहिए कुरान करीम का? तो हमेशा इस चीज को याद रखना चाहिए कि कुरान पाक अल्लाह ताला का वो बाबरकत कलाम है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। मतलब ये होता है, अल्लाह ताला कुरान में लिख रहा है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। मतलब ये होता है कुरान पाक को बगैर तहारत के मत छुओ, बगैर तहारत के बगैर वजू के हाथ मत लगाओ। मतलब ये हुआ हाथ नहीं लगाओ मगर पाक लोग इसको छू सकते हैं। तो तुम लोग अभी बच्चे हो, अभी से आदत ये डालना है कि कुरान करीम को जब भी छुएंगे तो पाक होकर छुएंगे, वजू करके फिर छुएंगे। इस चीज को हमेशा याद रखना चाहिए। कुरान में इसका हवाला है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। अल्लाह ताला कह रहा है कि कुरान को छुओ मगर पाक होकर, गुसल करके अच्छे से, और जो है उसको क्या बोलते हैं, वजू करके। उसके बाद जब कुरान को उठा लो वजू करके पाक होकर, तो जब तिलावत शुरू करते हैं उसको पढ़ना, तो उसके लिए जब आप तिलावत का आगाज करेंगे, शुरू करेंगे, तो तावुज और तस्मिया। तावुज किसको बोलते हैं मालूम है? औज़ु बिल्लाह। तावुज बोले तो औज़ु बिल्लाह, और तस्मिया बोले तो बिस्मिल्लाह। हाँ। तो जब भी कुरान पाक को पढ़ोगे तो शुरू में औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर फिर तिलावत को शुरू करो। नंबर 2 पे है, अगर तिलावत के दौरान सूरत आए तो तस्मिया पढ़े। मतलब ये होता है कि तुम लोग कुरान शुरू करें पढ़ने के लिए, अब पढ़ते पढ़ते एक सूरत मुकम्मल हो गई, दूसरी सूरत शुरू हो रही, तो क्या करेंगे उसके लिए? सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाह फिर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। नंबर 3 है, तिलावत के दौरान अगर किसी से बात कर ली तो दोबारा तावुज से शुरू करें। मतलब अब तुम वहां पढ़ रहे, तुम्हारे बाबा आ गए या अम्मी आ गए घर में, तो कुछ पूछे तो बात करने लगे, तुम कुरान बंद कर दिए, पारे को बंद कर दिए और जो है कुछ बात करने लगे, तो अब जब भी कुरान पढ़ोगे तो औज़ु बिल्लाह सिर्फ पढ़ना है, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है। जब कुरान खोलोगे दोबारा, अगर सूरत मुकम्मल हो गई है फिर कुरान बंद करे हो तो सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ लो। और जो है सूरत भी मुकम्मल नहीं हुई है, बीच में तुम लोग रुक गए हो, कुरान बंद कर दिया, बात करने लगे हो, फिर से पढ़ना है, तो थोड़ी देर के बाद जब पढ़ना शुरू करोगे तो सिर्फ क्या शुरू करोगे? औज़ु बिल्लाह खाली। जब बातचीत दरमियान में करोगे तो सिर्फ शुरू करेंगे औज़ु बिल्लाह से, तावुज से। उसको क्या बोलते हैं? तावुज। नंबर 4 पे है, तिलावत के दौरान अगर सूरह तौबा आ जाए तो तावुज और तस्मिया बगैर तिलावत को जारी रखें। आपको मालूम है कि कुरान पाक में एक सूरत है सूरतुत तौबा, जिसका नाम है सूरतुत तौबा, 10वें पारे में। उसमें ना औज़ु बिल्लाह है ना बिस्मिल्लाह है, उसमें लिखा ही नहीं है। तो वहां पे औज़ु बिल्लाह भी नहीं पढ़ना है और बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ना है, और जो है तिलावत अगर जारी है तो सीधा जो है औज़ु बिल्लाह भी नहीं करेंगे और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो है सूरत शुरू कर देंगे सीधा। उसकी वजह यह है, अगर पूछे कि क्यों बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जाता है, तो लोग अगर जो पूछेंगे बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ते हो, जवाब ये होगा कि उसमें अल्लाह ताला के गजब की आयतें नाजिल हुई हैं, इसलिए जो है इसमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जाएगा। फिर 5वें नंबर पे है, तिलावत खत्म पर दुआ या सदक़ल्लाहुल अज़ीम पढ़ें। आप लोग पारा पढ़ते हो, हाँ सबक सुना दिए, उसके बाद क्या करना? तरीका यह है कि दुआ कर लेना, या अल्लाह मेरे पढ़ने को कबूल कर ले, सदक़ल्लाहुल अज़ीम पढ़ लेना, हाँ सदक़ल्लाहुल अज़ीम, और जो है फूंक लेना छाती पे। उलमा ने लिखा है कि उसका पढ़ना जो है बगैर तजवीज के साथ अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास तजवीज नहीं होगी तो उसके मायने में तब्दीली आ जाती है। जैसे यहाँ पे कुल हुवल्लाहु अहद, अब यहाँ पे क्या है कुल हुवल्लाहु अहद में, यहाँ पे क्या है? बड़ा काफ है ना कुल हुवल्लाहु अहद में, काफ और लाम, ये क्या हो गया? काफ लाम पेश कुल हो गया ना, बड़ा काफ है। अब यहाँ पे अगर ये बड़ा काफ कट कर दूं मैं और यहाँ पे जो है छोटा काफ के साथ ऐसा लिख दूं, तो अब क्या हो गया है? कुल। तो कुल हुवल्लाहु अहद में और कुल हुवल्लाहु अहद में जमीन आसमान का फर्क है, माने बदल जाते हैं। इसलिए कुरान पाक में जो हुरूफ है उसको वैसे ही पढ़ो। अब ये जो कुल हुवल्लाहु अहद है, कुल हुवल्लाहु अहद है, उसका तर्जुमा होता है कि कहो कि अल्लाह एक है, कहो अल्लाह एक है, कहो कि अल्लाह एक है। अब अगर जो ये बड़ा काफ जो है कट कर दे यहाँ से, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े छोटे काफ से, तो क्या हो जाएगा मालूम है? खाओ हो जाएगा, खाओ, ये हो गया खाओ, अल्लाह एक है। तो क्या तर्जुमा बदल गया मालूम है? कुल का मतलब होता है कहना और कुल का मतलब होता है खाना, तो ऐसे तर्जुमा तब्दील हो जाता है। इसी तरीके से ये जगह ये क्या है? जाल लाम जबर जल होगा। इसके मायने आते हैं
वो जलील हुआ, क्या हुआ? वो जलील हुआ, हाँ वो जलील हुआ। हुआ। अब अगर जो इसको मैं यहाँ पे दाल की जगह जा लिख दूं तो क्या हो जाएगा? जल, जल हो गया। और जल में फर्क है। अगर जो जल लिख दिया तो इसका तर्जुमा अब तब्दील हो जाएगा वो फिसला, यानी पानी में फिसल गया, वो फिसला। हाँ तो इसका देखो तर्जुमा कैसे बदल जा रहा, थोड़े थोड़े अल्फाज में तर्जुमा बदल जा रहा। अगर जो हरूफ की अदायगी हमारे पास नहीं है तो तर्जुमा बदल जाता है। जल का मतलब हो गया वो जलील हुआ, और जल का मतलब हो गया कि वो फिसला। और इसी तरीके से अगर जो ज़ाद से पढ़ देंगे, ज़ाद लाम ज़बर, जल, ये भी जल है, जल, ये है जल और ये है जल और वो है जल, तीनों का तर्जुमा अलग अलग होता है। अब यहाँ पे जल का मतलब होगा वो गुमराह हुआ, मतलब गुमराही में चला गया, गुमराह हुआ। तो इस तरीके से तर्जुमा जो है बदल जाता है। हमेशा इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि जो है कुरान जब भी पढ़ा जाए तो तजवीद के साथ पढ़ा जाए। इसी को कहते हैं तजवीद। क्या कहते हैं? तजवीद, हाँ तजवीद। तजवीद। हाँ तो तजवीद कब आएगी मालूम है? तजवीद तब आएगी जब ये जो है हुरूफ लिखे हुए ना, मुफरदात जो हुरूफ लिखे हैं, अलिफ बा ता था जीम हा खा, इनको जब तुम पढ़ोगे बिल्कुल इनकी अदायगी के साथ, तब जो है आपको इनका मखरज समझ में आएगा। ये क्या है? अलिफ, अलिफ। अलिफ। हाँ अरे ये क्या है? जीम, जीम। जीम। हाँ शब्बीर ये क्या है? शीन। और तुम्हारा सादिया ये क्या है? जा, ज़ा। हाँ ज़ा बोलेंगे। और ये इसको क्या बोलते हैं? सुमेरा ये क्या है? स्वाद। हाँ और ये क्या है? हुमेरा बोलो। हाँ, हाँ खौफ, हलक से निकालना है इसको, खौफ। खैरीन ये क्या है? जाल, लाम। हाँ जाल और लाम में फर्क नहीं मालूम चलता है। लाम क्या है? लाम, लाम। ये जो अलिफ बा लिखा हुआ है ना, इनको इनके हुरूफ की अदायगी के साथ पढ़ना। जैसे अब ये स्वाद है तो स्वाद को सीन की आवाज नहीं आना, ये वाली सीन की आवाज नहीं आना, साद नहीं बोलना, स्वाद बोलना, मोटा पढ़ेंगे इसको। स्वाद। तो इसी तरीके से हर हुरूफ को अदायगी के साथ पढ़ोगे तो माना तब्दील नहीं होगा। अगर जीम की जगह जा पढ़ दोगे तो माना तब्दील हो जाएगा। तो अरबी जो है, अरबी जुबान जो है, कुरान पाक जो है अरबी जुबान में नाजिल हुई। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान कौन सी थी? बोलो, उनकी लैंग्वेज क्या थी जी? नबी की हमारे नहीं मालूम? उर्दू थोड़ी ना थी, उर्दू तो यहाँ बोली जाती है, हिंदी भी नहीं थी। इंग्लिश। कौन सी लैंग्वेज थी हुजूर की? कुरान कौन सी जुबान में? कुरान कौन सी लैंग्वेज में? तुम लोग पढ़ते जो कौन सी लैंग्वेज में? उर्दू है, समझ में आ रही तुमको? अरबी। अरबी लैंग्वेज में है ना। तो हुजूर की जुबान कौन सी थी? अरबी। वो अरबी में बात करते थे, अरबी में बात करते थे, अरबी में जो है बयान करते थे। और कुरान जो है अल्लाह ताला नाजिल किया अरबी में, इसीलिए अरबी में नाजिल किया। तो वो लोग जो है तर्जुमा नहीं करते हैं, अरब लोग, उनको जो कुरान पढ़ते हैं उनको सीधा सीधा समझ में आता है। आखिरत में जब लोग जन्नत में चले जाएंगे तो वहाँ पे कौन सी जुबान होगी बताओ? अरबी होगी। हम लोग हिंदी बोलते हैं ना, उर्दू बोलते हैं, ये सब भूल जाएंगे, सिर्फ अरबी। अरबी तुम भी बात करोगे, मैं भी बात करता हूँ अरबी में, सबको अरबी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो जन्नत में कौन सी जुबान बोली जाएगी? अरबी। हाँ अरबी जुबान बोली जाएगी। ये निशान हो गया, ये निशान हो गया, ये निशान हो गया। ये किस चीज का निशान है? जबर, खड़ा। नहीं होता, जबर है, ओनली जबर, जबर। ये कौन सा निशान है? ये लकीर के नीचे जेर, जेर। ये कौन सा है? पेश, पेश। इसको क्या कहते हैं? जबर जेर पेश को, अरे पढ़े ना जी, जबर जेर पेश को हरकत हरकत क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। इनको कैसा पढ़ना है? जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। फिर जबर जेर पेश को जल्दी पढ़े। पढ़े ना जी, भूल जाते हो तुम, जल्दी पढ़ने, पढ़े। तो जबर जेर पेश को कैसा पढ़ते? जल्दी पढ़े। जल्दी। जल्दी का मतलब क्या होता है मालूम है? जिस हुरूफ पे जबर आ जाए और जिस हुरूफ पे जेर आ जाए और जिस हुरूफ पे पेश आ जाए। जैसे अब यहाँ पे रैंडम मैं ले लेता हूँ खा, तो अब इसके ऊपर जबर लग गया, तो अब इसको खा नहीं बोलेंगे, खा जबर खा, जल्दी इसको बोलते हैं खा जबर खा। दाल पेश दू, काफ जेर, इसको बोलते हैं जल्दी, खींचना नहीं। अब इसके बाद
جو ہے اگر میں لگا دوں زبر کے بعد کوئی حروف ہے، جیسے میں یہاں پہ لے لیتا ہوں سواد، یہ کیا ہو گیا؟ سواد ہو گیا، سواد زبر سا۔ اب یہاں پہ میں اس سواد میں الف لگا دوں تو اب یہ کیا ہو گیا؟ صاد ہاں، سواد الف زبر صاد ہاں، اب کھینچا جائے گا، کیوں معلوم ہے؟ الف ہے ہاں، الف، اس کو الف مدہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ الف مدہ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 تین، کون کون سے؟ الف یا واو واو۔ تو الف یا واو کا مطلب جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھاتا ہوں تم لوگوں کو۔ الف یا واو کیا ہے؟ حروف مدہ حروف مدہ، بالکل صحیح ہے۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہے الف یا واو واو۔ اب قرآن میں، پوری قرآن میں، پورے پارے میں اور پورے جو ہے اس میں کیا بولتے ہیں، قاعدے میں جو پارے پڑھ رہے کہیں بھی اگر الف اور یا اور واو آیا، ٹھیک ہے، الف یا واو، تو دیکھنا تم کو یہ ہے اس سے پہلے، الف سے پہلے کوئی بھی حروف ہو، کوئی بھی حروف ہے، جیسے میں میم بنا دیا ہوں، یہ بھی میم الف زبر ما کھینچا جائے گا، میم الف زبر ما۔ اب یہاں پہ زا الف زا زا، را الف زبر را را، تو اس طریقے سے اس کو کھینچنا ہے۔ یا سے پہلے زیر آئے گی، دال یا زیر دی، نون یا زیر نی نی، تو الف سے پہلے کیا آتا ہے؟ بولو جی، یہ کیا ہے؟ پیش زبر پیش کیسا آئے گا؟ الف سے پہلے پیش کہیں نہیں آتا، کبھی آتا ہی نہیں ہے۔ الف سے پہلے ہمیشہ کیا آتا ہے؟ زبر زبر ہی آتا ہے، ہمیشہ یاد رکھو۔ الف سے پہلے پوری قرآن میں، پارے میں، کہیں بھی رہنے دو، الف سے پہلے اگر حروف کوئی بھی ہو سکتا ہے، الف سے لے کے یا تک جو ہے الف سے پہلے کوئی بھی حروف آ جائے، را آ جائے یا زال آ جائے یا جو ہے شین آ جائے یا سواد آ جائے یا آ جائے، کوئی بھی حروف آ سکتا ہے الف سے پہلے، جیسے را الف زبر را، زال الف زبر زا، شین الف زبر شا، سواد الف زبر سا، یا الف زبر یا۔ تو اس سے پہلے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ بولو ہاں، ہمیشہ زبر رہتا ہے۔ الف سے پہلے ہمیشہ زبر زیر نہیں آئے گی، نہ تو جو ہے پیش آئے گا۔ اب آیا یا اور واو کا نمبر، ٹھیک ہے، الف کو مٹا دیتے ہیں۔ الف اور الف کا ہو گیا، سمجھ میں آ گیا، الف سے پہلے ہمیشہ زبر زبر، اور یا دال یا زیدی یا سے پہلے کون سا حرکت آتی ہے؟ زیر زیر، زیر آتی ہے۔ اب دال سے پہلے کیا ہمیشہ زیر نہیں رہتی، کبھی کبھی تبدیل ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، ایسے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ یا ہو گئی اور یہ جو ہے یہاں پہ سواد ہو گیا، تو سواد یا زیر سی ہو گیا، ہاں۔ تو اب یہ جو ہے یا مدہ ہو گئی، زیر آئے تو کیا ہو گیا؟ یا مدہ، کیا ہو گئے؟ یا مدہ یا مدہ۔ اگر میں زیر کو مٹا دوں یہاں پہ اور زبر لگا دوں تو کیا ہو گیا؟ سواد یا زبر سوئی۔ تو یا مدہ کو کھینچنا ہے، اب یہاں پہ دیکھو دال یا زیر دی ہو گیا اور یہاں پہ سواد یا زبر صحیح، دونوں ایک جیسی یا ہے، دونوں، یہ بھی ساکن ہے اوپر، یہ بھی ویسے ہی ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ پہلے اس میں زیر ہے اور یہاں پہ کیا ہے؟ زبر زبر۔ تو جب زیر آئے گی تو یا مدہ ہو جائے گی، اور جب زبر آئے گا تو یا لین ہو جائے گی۔ حروف لین دو ہیں، واو یا، پڑھے نا؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہو، یا ساکن سے پہلے زبر ہو۔ ساکن کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ یہ جو دال چھوٹی سی اوپر حروف میں بنی رہتی ہے نا، اس کو بولتے ہیں ساکن۔ اگر اس یا سے پہلے زبر رہا تو یا لین ہو جائے گی، اور یا سے پہلے زیر رہا تو یا مدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ہا واو زبر، لام زبر لا، حولا عمر کا ہے، عمر ہولا ہے، ارے نہیں ہے، ہا واو زبر ہاؤ ہاں۔ اب دیکھو یہاں پہ کیا ہو گیا؟ واو سے پہلے زبر آ گیا، لیکن واو سے پہلے پیش بھی آتا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ لام واو پیش لو لو۔ تو یہ واو اور یہ واو میں کیا فرق ہے بتاؤ؟ ٹھہرو یہاں لکھ دیتا ہوں، لام واو پیش لو، ہا واو زبر ہاؤ ہاؤ، لام زبر لا، حولا ہاں۔ اب اس لام واو پیش لو اور ہا واو زبر ہاؤ میں کیا فرق ہے بتاؤ؟ لام واو پیش لو میں فرق یہ ہے کہ یہ جو واو ہے، یہ جو واو دکھ رہا ہے نا لام واو پیش لو کا، یہ واو مدہ کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ واو مدہ ہاں۔ اور ہا واو زبر ہاؤ، یہ واو کیا کہلاتا ہے؟ واو لین، کیا کہلاتا ہے؟ واو لین فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پہ پیش ہے تو واو مدہ بن گیا واو ساکن سے پہلے، اور یہاں پہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس لیے کیا ہو گیا؟ واو لین ہو گیا۔ تو اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے۔ تو حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3۔ الف یا واو واو، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں پڑھیں۔ الف جس سے پہلے
زبر ہو، یا جس سے پہلے زیر ہو، واو جس سے پہلے پیش ہو، تو یہ ہو گئے حروف مدہ. اور اسی طریقے سے حروف لین میں الف نہیں آتا ہے، یا اور واو آتا ہے. تو واو ساکن سے پہلے اس میں کیا ہوتا ہے؟ زبر. یا ساکن سے پہلے بھی زبر. آج کا سبق یہیں پہ مکمل کیا جاتا ہے. کل جو ہے مخارج کے بارے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا. چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو. اگر اس طریقے سے آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو عربی تعلیم سمجھ میں آئے، تو آپ کو میں یہ گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور نوٹیفیکیشن کو آل پہ پریس کر لیں، تاکہ اس طریقے سے بچوں کے لیے نالج فل ویڈیو جب بھی ہم اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملے. یہاں تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.